रहमान। आज हम फिर लेक्चर नंबर 6 लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं और सूरह रहमान उसकी तिलावत आपको सिखाएंगे। आइए फरीदिया अकेडमी में कुरान पाक की तिलावत सीखिए और हज़ारों नेकियां कमाइए। और तजवीद का हुक्म जिस तरह फ़र्द किफ़ाया का हुक्म है इसी के मुतरादिफ है। तजवीद के साथ इंशाअल्लाह सूरह रहमान का पहला रकू आपकी खिदमत में पेश करेंगे तरतील के साथ। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल कॉन के बटन को दबा के, ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। आपके व्यूज़ का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। आइए तिलावत स्टार्ट करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमानु अल्लमल क़ुरआन। खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। الشمس والقمر بحسبان. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان.
والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام الحب ذو العصف والريحان والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين
المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان अज़ीज़ मौलाना जब सांस छूट जाए तो फिर इयादा करते हैं तो वक्फ़ी लाजिम है। فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان قل
कुल्लू का काफ बरीक पढ़ेंगे और काफ के ऊपर खड़ी ज़बर है, इसको लंबा करके पढ़ेंगे, इसकी मिक़दार एक अलिफ के बराबर है। यसअलू मन फिस्समावाति वल अर्दि कुल्ल यौमिन हुवा फी शअन। यसअलूहु मन फिस्समावाति वल अर्दि कुल्ल यौमिन हुवा फी शअन। فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان. فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان. آمنت بالله صدق الله العظيم.